Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Ohlila with ID number T2019 60 and 19. I'm from TBI 1. So in this video, I want to explain about four theory of equivalence and equivalent effect. First theory from Nida. Nida incorporate the main features of Chomsky model into his science of translation. Nida explained the three stages of the translation process that the translator had to do. First is analysis, the second is transfer, the third is restructuring. So first, in the step of analysis, the surface structure of the source text is analyzed into basic element of the deep structure. Analyzing the source language is using kernel sentence, namely, and using kernel sentence and also analysis of grammatical relationship, understanding the true meaning of the source text. Here, the translator does not use word-for-word translator because later the meaning will be different. The second is the transfer stage, namely the material that has been analyzed in the first stage, that is deep structure, is transferred in the mind of the translator from the source language to the target language. The last is restructuring. The restructuring is rearrangement of the material that has been transferred in such a way that is fully acceptable in the target language or the recipient language. Jadi, Nida itu menggabungkan fitur-fitur utama, mengadopsi model Chomsky ke dalam ilmu terjemahannya. Di sini Nida juga menjelaskan 3 tahapan pada proses penerjemahan yang harus penerjemah lakukan, yaitu yang pertama analisis, yang kedua transfer, dan yang ketiga itu restructuring atau restructuring ya. Yang pertama itu surface structure dari source text dianalisis into basic element of the deep structure. Nah, menganalisis teks bahasa sumber yaitu dianalisis menggunakan kernel sentence, analisis hubungan grammatical, dipahami maksud sebenarnya dari source text tersebut. Jadi harus dipahami. Nah, di sini penerjemah tidak memakai penerjemah word for word atau kata per kata karena nanti hasil terjemahannya itu maknanya itu akan beda. Yang kedua itu tahap transfer, yaitu materi yang telah dianalisis pada tahap pertama kan sudah dianalisis, sudah dipahami maknanya menjadi deep, we can call it deep structure, ditransfer dalam pikiran penerjemah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, yang terakhir adalah restructuring atau penataan kembali. Jadi materi yang telah dianalisis, ditransfer itu menjadi deep structure itu dianalisis, ditata kembali agar sepenuhnya dapat diterima dalam target language atau target text. Okay, the next theory is from Roman Jakobson. Roman Jakobson in his paper that is on linguistic aspect of translation describe 3 types of translation. The first is intralingual within one language. Jadi ini penerjemahan antara satu bahasa. Bahasa Indonesia yang sulit juga diterjemahkan agar lebih mudah dimengerti, seperti Kamus Bahasa Indonesia, seperti itu. Atau contoh lain itu paraphrasing. The second is interlingual between two language. Jadi ini terjemahan antara dua bahasa, misal bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. The third is intersemiotic between sign system. Jadi ini antara verbal, misalnya verbal ke non verbal. Contohnya itu seperti
buku diterjemahkan ke film. The structuralists focus on interlingual in order to explain linguistic meaning and equivalence. Jacobson support the relation laid out by Saussure between the signifier ini sound image atau seperti suara, gambar, seperti itu, and signified, pikiran atau konsep, which from the linguistic sign. This signs, according to Saussure, is arbitrary or unmotivated. Jacobson explained the problem of equivalence in meaning between words in different language. Contoh, for example, cheese in English is not the same thing as sheer in Russian or queso in Spanish because the word cheese includes more than one kind of cheese. However, in Russia are called with different terms. Contoh lain seperti handphone. In Indonesia we call handphone itu artinya itu alat teknologi atau alat berkomunikasi. Nah, di Inggris masyarakat itu biasa menyebutnya mobile phone. In Amerika biasa menyebutnya cellular phone. Jadi artinya itu sama tapi penyebutannya itu beda kan. Konsepnya sama tapi penyebutannya itu beda, seperti itu. This example show us that there is no full equivalence between words. Jadi Jacobson mengklaim bahwa dalam kasus penerjemahan antar bahasa, penerjemah menggunakan sinonim untuk menyampaikan pesan dari source text. Artinya, dalam terjemahan antar bahasa tidak ada kesepadanan penuh antar satuan kode. Jadi dalam terjemah itu tidak ada no full equivalent, tidak benar-benar setara gitu. Menurut teori Jacobson, penerjemahan melibatkan dua pesan yang setara dalam dua kode yang berbeda. Jacobson mengatakan bahwa dari sudut pandang gramatikal bahasa mungkin berbeda satu sama lain ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi penerjemahan itu tidak setara, tidak pas. Jadi biasanya lebih ke kanan atau kiri. Artinya itu tidak benar-benar sama gitu. Lebih besar, lebih kecil, jadi seperti itu. Tetapi tidak berarti bahwa terjemahan tidak mungkin. Dengan kata lain, contohnya, penerjemah mungkin menghadapi masalah tidak menemukan terjemahan yang setara. Jacobson itu bilang kalau setiap kali ada kekurangan terminologi mungkin dapat membantu dan diperkuat oleh kata-kata pinjaman loanwords atau kata terjemahan pinjaman loan translation, neologisme atau pergeseran semantik. Jacobson juga menjelaskan bahwa dalam suatu kasus seperti di mana tidak ada padanan literal untuk kata atau kalimat source text tertentu, tidak ada kata yang plak sama gitu. Jadi itu terserah penerjemahnya untuk memilih cara yang paling cocok untuk menerjemahkannya ke dalam target text. Misalnya bahasa Inggris target text, bahasa Indonesia target textnya. Jadi tidak pas, berarti agak bergeser. Jadi itu kalau udah tidak ada tidak ada padanan yang literal, tidak ada yang benar-benar sama. Jadi terserah penerjemah untuk memilih terjemahan yang cocok. Okay, the next is Newmark theory. According to Newmark, translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text.
Newmark explained that there are two main purposes of translation. That is, the translation might be economical, and the second must have good accuracy. Yang dimaksud ekonomis di sini adalah penerjemahan yang tidak berpanjang-panjang, tidak berputar-putar, tetapi menggunakan kata-kata yang sesuai, yang tepat untuk makna yang dimaksud oleh teks sumber. Both of these goals are fulfilled by semantic translation and communicative translation, dan kedua tujuan tersebut dipenuhi oleh terjemahan semantik dan terjemahan komunikatif. Newmark replaced Nida's terms of formal and dynamic equivalence with semantic and communicative translation, respectively. The major difference between the two types of translation proposed by Newmark is that semantic translation focus on meaning, whereas communicative translation concentrate on effect. In other words, semantic translation looks back at the source text and tries to retain its characteristic as much as possible. Its nature is more complex, detailed, and there is also a tendency to over-translate. On the other hand, communicative translation looks towards the needs of the addressees, thus trying to satisfy them as much as possible. In this respect, communicative translation tends to under-translate to be smoother, more direct, and easier to read. Jadi, terjemahan semantik itu berfokus pada makna, sedangkan terjemahan komunikatif itu berkonsentrasi pada efek. Dengan kata lain, terjemahan semantik itu kayak menyamakan source text-nya, mempertahankan karakteristik sebanyak mungkin dari source text-nya. Sifatnya lebih kompleks, detail, dan juga ada kecenderungan over-translate, melebih-lebihkan, karena berupaya menuangkan nuansa makna yang ada pada teks sumber, namun malah menghilangkan makna aslinya, menghilangkan maknanya karena berusaha menghasilkan makna yang pragmatis. Nah, di sisi lain, kalau terjemahan komunikatif itu melihat ke arah kebutuhan penerima atau readers atau users, sehingga berusaha untuk memuaskan users sebaik mungkin gitu. Jadi oleh karena itu, dalam terjemahan semantik, penekanan besar ditempatkan pada penulis teks asli, sedangkan penerjemahan komunikatif dimaksudkan untuk melayani pembaca yang lebih besar, membuat pembaca itu easy to understand terjemahannya gitu. Tapi harus ditunjukkan bahwa selama proses terjemahan komunikatif tidak perlu digunakan secara eksklusif di atas semantik atau sebaliknya. Ini mungkin terjadi contohnya dalam teks sastra, bahwa kalimat tertentu memerlukan terjemahan komunikatif, kalimat lainnya itu dari teks yang sama mungkin itu memerlukan penerjemahan semantik. Jadi sama-sama perlu. Kedua metode penerjemahan ini sama-sama perlu. Jadi kedua metode penerjemahan dapat digunakan secara paralel dengan fokus yang berbeda-beda, di mana masing-masing itu digunakan. Okay, the last is color theory. In his paper, Introduction into the Science of Translation, is a detailed examination of the concept of equivalence and its link-term correspondence. In particular, correspondence involves the comparison of two language systems where differences and similarities are described constructively, whereas equivalence deals with equivalent item and specific source text to target text, pair, and context. In an effort to answer the question of what is equivalent to what, Color distinguishes 5 different types of equivalence.
The first is denotative equivalence, involving the extra-linguistic content of a text, content invariance. The second is connotative equivalence, relate to the lexical choice, especially between near synonyms, stylistic equivalence. The third is text normative equivalence, relating to the text type. The fourth is pragmatic equivalence, involving the receiver of the text or message. The last is formal equivalence, relating to the form and aesthetic of the text, include wordplays and the individual stylistic feature of the source text. Expressive equivalence. I think that's all from me. I'm sorry if my pronunciation I make mistake, or in my grammar I make mistake in my grammar and pronunciation. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.